महर्षि याज्ञवल्क्य जड़े विशिष्ट ऋषि थिले। आमर 108 उपनिषद 10टी उपनिषद ता भितरे बृहदारण्यक उपनिषद अच्छी से महर्षि याज्ञवल्क्य विषय लिखा जाइछि। माता गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद विषय उल्लेख अछि। महर्षि याज्ञवल्क्य जड़े महान शिक्षक जड़े महान ऋषि थिले जी कि बहुत कठिन विषय को मध्य अति सरल रूपे बुझाई पारुथिले। भारत रे केवल पुरुष ही नुहे अनेक स्त्री मध्य दार्शनिक थिले जहाँकु ब्रह्मवादिनी मध्य कहा जाए, जहाँकु ब्रह्मर ज्ञान थिला। एमिति दुई जन हेले वाचक्नबी गार्गी आउ मैत्री। गार्गी जड़े महान दार्शनिक फिलोसोफर स्पीकर आउ मैत्री हेले जड़े हाउसवाइफ। उपनिषद रे तांकु ब्रह्मज्ञानी बोली उल्लेख अछि। महर्षि याज्ञवल्क्य संवाद एही दुहिंक सहित होइथिला आउ एही संवादरु ही तांकु ब्रह्मज्ञान प्राप्त होइथिला। से जानी पारिले कि प्रकृत सत्य कौन। महर्षि याज्ञवल्क्य सूर्यनारायण ठारू यजुर्वेद प्राप्त करथिले। सही यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाए। राजा जनक प्रतिवर्ष शास्त्रार्थ कराउथिले। से राजा भी थिले किंतु ऋषिकर रुचि मध्य रखुथिले। सेतिपई से सबु वर्ष सबु मुनि ऋषि मान को डाकी शास्त्रार्थ करती, ज्ञान अर्जन करती। सेतिपई से समस्त विद्वान आउ ऋषि मानकु निमंत्रण देले, एक सभार आयोजन कले आउ घोषणा कले कि जी ब्रह्मनिष्ठ जहाकु ब्रह्मर पूर्ण ज्ञान अच्छी से आसी मो पाखरे थिबा ए 1000 गाई आउ तांक सिंघरे लागिथिबा स्वर्ण मोहर को नहीं जाई परिबो। जीए भी ब्रह्मवेता आउ ब्रह्मज्ञानी से आसी एई धन को नहीं जात। सही सभारे अनेक मुनि ऋषि उपस्थित थिले। यह सुनी केही भी साहस करि पारिलेनि, काहेकि ना तांकु ज्ञान तो थिला किंतु ब्रह्मर पूर्ण ज्ञान नथिला। तो सही सभारे याज्ञवल्क्य मध्य थिले। से सीधा उठी निज पुत्र को आदेश देले कि यही 1000 गाई को आम आश्रम को नहीं चल। यह सुनी समस्त ऋषि आश्चर्य हेले आउ तांको मुह को चाहि रहिले कि ना क्यों तर्क वितर्क हैला, ना क्यों प्रश्न उत्तर हैला, ना क्यों आलोचना हैला प्रकृत सत्य विषय। आउ ये सीधा उठी कहउचंती कि गाई नहीं चल, यह केमिति संभव। तो ताहा परे तांकु सबु पचारिले कि कौन आपण ब्रह्मज्ञानी, कौन आपणक पाखरे ब्रह्मर पूर्ण ज्ञान अछि। याज्ञवल्क्य कहिले कि आम भितरे थिबा, मो भितरे थिबा सही परम तत्व, सही परम शक्ति को मु प्रणाम करुछि। ए 1000 गाई मोर इच्छा सही परम शक्ति को इच्छा, सेथिपई मु एहाकू नहीं जाउछि। एहा सुनी समस्ते कहिले कि एहा आपणको इच्छा उपरे निर्भर नुहे, एहाकू नेबा पई हेले आपणको तर्क वितर्क करबाकू हेबो, ता परे जाई आपण एही गाईको अधिकारी हेबे। ता परे याज्ञवल्क्य कहिले हौ ठीक अछि। ता परे शास्त्रार्थ आरंभ हैला, तर्क वितर्क हैला। याज्ञवल्क्य बहुत धैर्यर सहित समस्त प्रश्नर उत्तर देउथिले। किछि समय परे वाचक्नबी गार्गींकर प्रश्न पचारिबार पाଳି आसिला। तो गार्गी प्रश्नर वर्षा करि चलिले। गार्गींकर प्रथम प्रश्न जल उपरे थिला
कि समस्त पदार्थ जल मिसी जाए तो यही जल जाई कहा भितरे ओतप्रोत होता है माने मिसी जाए कहा भितरे रही जाए। याज्ञवल्क उत्तर देले वायु। आउ वायु कहा भितरे ओतप्रोत होता है? याज्ञवल्क कहिले अंतरिक्ष। यहीपरि एमिति प्रश्न आग को बढ़ी चलला। अंतरिक्ष कहा भितरे ओतप्रोत होता है? गंधर्व लोक। धीरे धीरे एमिति बढ़ी चलिला। आदित्य लोक, चंद्र लोक, तापरे नक्षत्र लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक। आउ प्रजापति लोक कहा भितरे ओतप्रोत होता है? तापरे याज्ञवल्क कहिले ब्रह्मलोक। अच्छा, ये ब्रह्मलोक कहा भितरे ओतप्रोत होता है? जेबे ब्रह्मलोकर कथा आसिला तो याज्ञवल्क टिके क्रोधित हो गले। आउ कहिले रुह गार्गी, एमिति प्रश्न कर नहीं, किछि एमिति न हेउ कि तुमर मस्तक कटिଯିବ। तेणु चेतावनी, स्थिर हो जाओ। उपनिषद रे जेबे मस्तक कटिଯିबार कथा आसे तो सेठी मनुष्यर अहंकार कथा आसे कि जो मनुष्यर मुंडरे जो अहंकार थाए, जो मनुष्य भितरे अहंकार थाए, से केबे भी ब्रह्मलोकर उपर कथा को जानी परिबो नाही। ताकू जानिबाकू हेले विनम्रता, विनम्र होई ही सही विद्या को जानी परिबो। गार्गी ब्रह्मवादिनी थिले। से जानी थिले कि केउठी कौन कहिबा आउ केउठी चुप रहिबा। तेणु यह शुणी गार्गी चुप रहीगले। याज्ञवल्क आउ गार्गींकर जो तर्क वितर्क ताहा बहुत दिन जाई चलीथिला। याज्ञवल्क जो उत्तर देउथिले गार्गी तांको चिंतन कले, तांको बुझिबाकू चेष्टा कले। काहेकि ना ये सबू सामान्य नथिला। तो से 2 दिन परे पुणी प्रश्न नहीं याज्ञवल्क पाखरे पहुँचिले। आउ बहुत विनम्र होई आदरपूर्वक कहिले, हे आचार्य, जेमिति जड़े राजा जड़े सैनिक केवल 2टी अस्त्र नहीं, 2टी बाण नहीं युद्ध भूमि को चली जाए यही विश्वास रे कि से सही 2टी बाण रे ही निज शत्रु उपरे लक्ष्य साधि था। ठीक सही परी मु आपनक सामने 2टी प्रश्न नहीं आसीछि। तो याज्ञवल्क कहिले, हौ कुह गार्गी। गार्गी प्रथम प्रश्न कले, कहिले कि से कौन जहा आकाश ठारू भी उपरे, आउ से कौन जहा भूमि तले अछि, आउ एही दुहींक मध्यरे कौन अछि, आउ ताहा कौन जहा भूत वर्तमान आउ भविष्यत सबुतिरे अछि। गार्गी जेबे एही परि प्रश्न कले माने स्पेस आउ टाइम विषय रे पचारुछन्ति। जे याज्ञवल्क कहिले आकाश माने इथर माने स्पेस। गार्गी पुणी पचारिले, मुनिवर ये आकाश जहा विषय आपण कहउचंती ये कहा भितरे अछि। तापरे याज्ञवल्क कहिले, हे गार्गी, तुमे जो ब्रह्मर कथा पचारुच, जो आत्मार कथा कहूच, ताहा ही सत्य अटे। एबे से आत्मा कौन ताहा बुझाइले। आउ कहिले से सबु स्थिति रे एकापरी। ताकू तमे आजी देखिले भी से सेठी सेमिति अछि। 2000 वर्ष पूर्वे देखिले भी से सेमिति ही अछि। 5000 वर्ष परे देखिले भी से सेमिति ही अछि। ना से स्थूल ना सूक्ष्म, ना से प्रकाश ना से अंधकार, ना से आकाश ना से वायु, ना से अग्नि ना से जल, ना से आकार ना से निराकार।
ना से प्रेम, ना से आसक्ति, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, ना से रस, ना गंध, ना चक्षु, ना मन, ना बुद्धि, ना वाणी, ना तेज, ना प्राण, ना ता भितरे किछि अछि ना बाहरे किछि अछि, ना से साथीरे अछि ना से दूररे अछि, ना तार अंत अछि ना तार आरंभ अछि, से अनादि अनंत अटे। आउ यही ब्रह्म पाई ही सूर्य आउ चंद्रमा निज निज जगारे स्थिर अछंती। सूर्यर परोपकार देखंतु, निजकु जलाई प्रकाश देवा पाई निज ऊर्जारे प्राणमयी कोशको विकसित करंती। चंद्र निज शीतल किरण रे आमको शांत रखिता, तांको शीतलता देइथांती। सूर्य सभींक कल्याण पाई प्रत्येक दिन आमको दर्शन दियंती आउ आम पाई अस्त हुअंती। एहीपरि महान सूर्य चंद्र भी ब्रह्मंक इच्छारे चली थांती। सेही परम शक्ति बा सेही परम आत्मांक कथारे ए सूर्य चंद्र जे निज जगारे स्थिर अछंती से ब्रह्मंक शक्ति रे ही स्थिर अछंती। एही ब्रह्मंक पाई ही धरती आउ आकाश काय अछि। से कहा छाया छत्र तले अछंती? ब्रह्मंक छाया छत्र तले अछंती। ब्रह्म जहांक पाई पर्वत स्थिर अछि, जहांक पाई नदी बही थाए, सेथि पाई मनुष्य दानी को प्रशंसा करे। एठी व्यक्ति आउ सामग्रीर कथा नहे, ब्रह्म जे प्रकृतरे प्रशंसार पात्र होइଥାଏ। यज्ञरे देउथिबा आहुति भी ब्रह्म, हेउथिबा यज्ञ भी ब्रह्म। आउ से कहउचंती कि करुथिबा यज्ञ बा पूर्वजंक पाई देउथिबा पिंड बा तपस्या रे जदि ब्रह्म को सही ब्रह्म को ध्यान रे न रखी तांको उद्देश्य रे करू नथिबो तो सबु विफल होई जाए। काहे कि ना करुथिबा व्यक्ति को सत्यर ज्ञान न थाए। सही ब्रह्म जे काली भी थिला, आज भी अछि आउ भविष्यतरे भी रहिबो, जे परिवर्तित हुए नहीं, जे केबे परिवर्तन हुए नहीं, जे परिवर्तन ठारू भी उपरे, जे सदा सर्वदा जेमिति अछि सेमिति ही रही थाए। एही परी याज्ञवल्क ब्रह्मंक विषय कहूथिले। माँ गार्गी बहुत प्रसन्नतार आनंदरे शुणुथिले। निज भितरु सही आनंद स्रोत झरुथिला। तो यही परी कहु कहु याज्ञवल्क कहिले कि ब्रह्म देखा जाए नहीं, किंतु देखिबा वाला ही से किछि शुणे नहीं, किंतु शुणिबा वाला से किछि कहे नहीं, किंतु कहिबा वाला ही से। जेमिति गोटिए सूतारू ही वस्त्र तैयारी होई थाए, ठीक सेमिति ब्रह्मरु ही एही सृष्टिर निर्माण होइछि। तार ही अस्तित्व अछि। जेबे एही परी ब्रह्म विषय शुणिले तेबे जाई माँ गार्गी संतुष्ट हेले आउ समस्तंकु कहिले कि तांकु आउ केही किछि भी सेही ब्रह्मक विषय पचारंतु नहीं। से वास्तव रे जणे ब्रह्मनिष्ठ, जणे ब्रह्मज्ञानी आउ यही गायींकर प्रकृत अधिकारी। तापरे याज्ञवल्क सही गाई को नहीं गले। तो यही परी याज्ञवल्क आउ गार्गी संवाद रे उल्लेख अछि। ब्रह्मवादिनी गार्गी को ता निज भाषा रे ही
ତାକୁ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ କି ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ନା କେବେ ମରିଥାଏ, ନା କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ନା ଭୂତ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ଥିତ। ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ବାହାରେ ବି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଠି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଗଛଲତା, ପାଣି ପବନ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁଠି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦରେ ମା ଗାର୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ ଆଉ ମୈତ୍ରୀ। ୟାଜ୍ଞବଲ୍କଙ୍କର 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ମୈତ୍ରୀ ଆଉ କାତ୍ୟାୟନୀ। ଥରେ ମହର୍ଷି ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ କି ମୋର ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାତ୍ୟାୟନୀ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଏତିକି କଥାରେ ହିଁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ନେଇ କ'ଣ ମୋତେ ଜୀବନରେ ପରମ ସୁଖ ବା ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ତ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ 4 ଭାଗରେ ବା 4 ଅଂଶରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନ୍ୟପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କୁହାଯାଏ କି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଚରଣ କରିବା ବାଲା, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସେହି ପରମ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ଯେବେ ଶିଖିଥାଏ ତ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ 25 ବର୍ଷରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ତା'ର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ, ସେଥିରେ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପୁରା କରିଥାନ୍ତି, ତ ତାକୁ 25 ବର୍ଷ ଗୃହସ୍ଥରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ବାନ୍ୟପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ବନକୁ ଯାଇ ରହିବା। କାହିଁକିନା ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ଆମେ ବନ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତି ତ ନିଜ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ କି ନିଜ ସହିତ କେବେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲିନି, ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବି ବାନ୍ୟପ୍ରସ୍ଥ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିବାକୁ, ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାକି 25 ବର୍ଷ ବାନ୍ୟପ୍ରସ୍ଥରେ। ତାପରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ,
କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତି ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରସ ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରସ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ମୈତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କି ମୋତେ ଯେଉଁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଥିରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଅମରତ୍ୱ ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଏଇ ଶରୀରରେ ବା ଏହି କାୟାରେ ଅମର ହେଇଯିବା। ଅମରତ୍ୱ ମାନେ ଯିଏ ନିଜ ଅମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥାଏ, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥାଏ। ସତ୍ୟ ହିଁ ଅମରତ୍ୱ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତା'ର କାରଣ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା, ନିଜ ପରମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରିବି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣେ ତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ରହି ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା, ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରିଲା, ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଯେବେ ସରିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ତ ତା'ର ବ୍ରହ୍ମବାସ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ବନ୍ଧନ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କି ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିଲା, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିଥିଲା। ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏକ। ତ ମୈତ୍ରୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଜଣା କି ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅମରତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ? ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ମିଳିପାରିବ? ତ ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ କି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶା କରିବନି କି ଅମରତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ, ତେବେ ଏହା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କେବଳ ଅମରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟରେ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କହିପାରିବି। ଯେମିତି ତୁମକୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତୁମର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ପତ୍ନୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ କି ସେ କେବଳ ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ କି ତା ଭିତରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସନ୍ତାନମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କି ସେମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ମୈତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିନାହିଁ କି କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତାପରେ ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇକି ଆସ। ସେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଅ। ତାପରେ କହିଲେ କି ଏବେ ଟିକିଏ ଉପର ବାମ ପାଖରୁ ପାଣି ଆଣି ଚାଖ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୁଣିଆ। ହଉ, ଟିକେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ପାଣି ଆଣି ଚାଖ।
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୁଣିଆ। ହଉ, ଏବେ ଟିକିଏ ଭିତରୁ ପାଣି ଆଣି ଚାଖ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୁଣିଆ। ହଉ, ଟିକିଏ ପୁରା ତଳୁ ପାଣି ଆଣି ଚାଖ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୁଣିଆ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମକୁ ଲୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୈତ୍ରୀ, ଆତ୍ମା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ବି ଅଛି। ନା ଅନ୍ତ ନା ଆରମ୍ଭ। ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ନା ଅନ୍ତ ଅଛି ନା ଆରମ୍ଭ। ଯେମିତି ଲୁଣ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୁଣର ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ବି ନିଜର ସ୍ୱାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ସେମିତି ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ସେ ଏହା ମାନୁଥିଲେ କି ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଧାରିତ। ଏହିପରି ମୈତ୍ରୀ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବନ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟ। ମହର୍ଷି ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଭିତରେ